हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पवित्र रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पूर्णिमार आज मु बहुत दिन पर घर को आसी। बहुत दिन पर भौणी मैंने भी घर अच्छा, दुई नानी जा घर अच्छा हाथ राखी बांधार सौभाग्य मिल कारण बहुत दिन हो गला राखी बांधु नी मैंने से रोली मो ड्यूटी जोड़े छतरपुर। तो बहुत दिन पर घर को आसी। तो बापा का देह खराब आसती तो जहाँ सुजोग भी रक्षाबंधन पड़ जाऊँगी। तो गोटे कम कातर के घर बुला हो राखिया बांध हो। तो तो टाइम हो गला प्राय टाइम हो गला उठी पड़ा 8टा साढ़े 8टा हो गला। तो जाऊँ जल्दी जल्दी उठिकी 8टा पाखी गाधा फदा सारिदेवा रक्षाबंधन कार्यक्रम स्टार्ट करिया। तब चलतु जा समस्ते उठी सारे मत छाड़ी। और नानी भी देखु मैंने भी देखो उठाई मत तो मुझे आगुआ उठी सारे। तो जाऊँ गाधा बदा सारी कम सब फ्रेश होपर राखी बांधिया कम स्टार्ट हो। चलतु जा आनी साईरा ये सीधी देख दीज जाक शुई कमी कौन लेट राति जाके डेबे दिन 9टा आगे शुवे। तो तर कम से ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିଦେବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଘରକୁ ଆଇଲା ମାନେ ଟିକେ ଘରେ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି 8-9ଟାରେ 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ଭିତରେ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ଖାଇକି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଯାଏ। ଏବେ ଆଇଲା ବେଳକୁ 8ଟାରେ ଉଠିବୁ 9ଟା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ଅଛି। ଚୁଟି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ କଲର ଫଲର କରି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବାହାରିବା। ଏଠି ସବୁ କଲର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟିକେ କଲର ଫଲ ମାରିଲା ପରେ ଗାଧା ପଦା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ। ଏବେ ମୋର ଚୁଟି କଲର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଟି ପାଚିଥିଲା ଯଦି ଟିକେ କଲର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ହେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଗାଧା ଯେତେବେଳେ ହେଇନି କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧଉନୁ। ତ ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇବା ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହଉ ଏବେ ରଖୁଛି। ପରେ ଗାଧା ପାତି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଫେର କଥା ହେଉଛି ମୁଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯାଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୋତେ। ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି। ଝିଅର ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ମାଆର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ଗାଁ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଁର କଙ୍କିଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କରାଯାଇଛି। ତ ଏପଟୁ ଏମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଏପଟଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କରିବେ ବୋଧେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପୁରୁଣା, ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇନି, ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ ପଛରେ। ଆଉ ଘର ପୁରା ତିଆରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତିଆରି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଖାଲି ସିଫ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ନୂଆ ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭଲ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫ୍ଲୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି ସବୁ। ତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ସବୁ ରେଡ଼ି ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ନାନୀ ମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲ ଆସିଲ ଆସ। ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଆସ ଖାଇଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଆମର ବନ୍ଧା ହବ ଏବେ। ଆସି ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ସବୁ ପାଇଁ ନା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ
तो राखी मैंने आम होगा बर्तमान ताकर गिफ्टा खाली दिहब तो जाइए से आने सुनी गिफ्टा देखा जाऊ कौन ये राखी देखी दूसरे आउे तो आमर राखी पूर्णिमा होगा आपण मानकर कौन राखी पूर्णिमा केमती कटला टी कमेंट जनइबे आ कौन कौन आपण जो भौणी मैंने देखुं भाई मैंने कौन गिफ्ट देते जनइबे कमेंट रे कौन कौन रक्षाबंधन सब मिलला आमको कमेंट बॉक्स जनइबे ब्लॉग आज केमती लगुच प्लीज जनइबे कमेंट रे आ रक्षाबंधन केमती कटला टी सब डिटेल आमको डिटेल तो कही हेनी कौन कौन गिफ्ट मिलला कौन मिलला भाई मान को जनइबे आ समस्त रक्षा पूर्णिमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना अभिनंदन सब भाई भौणी मानक रक्षाबंधन समस्त भल दिन हो सब भाई मानक सब भौणी मान भल पाँच भौणी मान भाई मान भल पाँच तो एमती चली जाऊ तो ये गिफ्ट आसीगला दुई जन दुई नानी जाकर गिफ्ट देदेवा गिफ्टा गिफ्ट दिगला फोटो उठे काम प्रोग्राम सब सरीगला राखी बंधा बंधी होगला तो आज रक्षाबंधन ब्लॉग आपमती लगला मन को छुईला कि ना कौ पार्टा भल लगे कमेंट जनइबे आ गिफ्ट जो देली से देली देखनी तो आपमती लगला प्लीज कमेंट माध्यम जनइबे आज ब्लॉग टी आपण मैंने केमती सेलिब्रेशन कले कौन कले आज रक्षाबंधन जदि चाहिए कमेंट मत दे पारे पुणी देखा गोटे ब्लॉग रे तो एगेन आउ थे समस्त को हैप्पी रक्षाबंधन समस्त भल रुहतु भाई भौणी मिसिक रुहतु खुशी रुहतु दुई जन भाई भौणी समस्त साथी रुहतु सब भल पा रही था एमती सब सहित तो आम चैनल को भी देखु था सब भल पा दौ था चैनल देखिए फास्ट टाइम देखते सब्सक्राइब करने भूलें आ जो सब्सक्राइबर से आहरी देखु शेयर करूँ सांग सहित कमेंट जनातु भल मंद कौन भल जनातु लाइक करूँ पुणी देखा गोटे ब्लॉग रे से रोचे टाटा।